हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। सो स्टूडेंट्स, आज आम तुम अष्टम श्रेणी ए डमकच विषय पार्ट 4 रे आम पहुंची जाइछु। पार्ट 1 एवं पार्ट 2 रे आम विषयटी को सुंदर भाव में आलोचना करितिलु एवं पार्ट 3 रे आम पाठ्य अंतर्गत समस्त प्रश्न गुड़ी को बहुत सुंदर भाव में आलोचना करितिलु। आज सो पिला माने पार्ट 4 रे आज आम चलो ये पाठ्य बहिर्भूत समस्त प्रश्न गुड़ी को आलोचना करिवा। जो माने पाठ्य अंतर्भुक्त प्रश्न गुड़ी को देखा चाहूच से माने पार्ट 3 को देख। प्रथम प्रश्न कौन दीची ना, से ताल आउ ध्वनि लयरु राम नाम शुणी मन पवित्र होई गला। तुमे केबे एही भली पवित्र धुन बा स्वर शुणिछ कि? यह समाजर अन्य धुन बा स्वर मानक ठारू किपरि भिन्न लेख। चलो आमे आलोचना करिवा। एभली पवित्र ध्वनि शुणिछि। एही लोक संगीतर ताल ओ ध्वनि लयरे थिबा राम नामर पवित्रता मन को पवित्र करिथाए। यह समाजर अन्यान्य साधारण धुन ठारू एथिपाई भिन्न कारण एथिरे केवल मनोरंजन न थाई भक्ति भाव, आध्यात्मिकता एवं आम संस्कृतिर गभीर परंपरा प्रतिफलित होइथाए। नंबर प्रश्न कौन देइछि ना, ऋतुर गुण को नहीं, समयर मूड को नहीं स्वतंत्र धरणर नृत्य, स्वतंत्र धरणर संगीतर आवश्यकता ए अंचल आदिवासी जानि नहीं पारिछि ना कोन? तुमे ऋतुर गुण और समयर मूड को नहीं कौनसी नृत्य और गीत शुणिछ कि? गीत और नृत्य गुड़िकर नाम लेख। तुम अंचल ऋतु अनुसार हेउथिबा नृत्य गुड़िकर तालिका प्रस्तुत कर। चलो आमे तालिका प्रस्तुत करिवा। ऋतुर गुण और समयर मूड को नहीं मु नृत्य गीत शुणिछि। सेही नृत्य और गीत गुड़िक हेला डमकच, झुमर, अंगनाई, छऊ, रणपा एवं कर्मा। आम अंचलर ऋतु अनुसार वर्षा ऋतुरे कर्मा, शीत ऋतुरे छऊ एवं बारमासिया पर्वपर्वाणी रे झुमर और डमकच नृत्य अनुष्ठित होइथाए। समस्त वीडियो को पॉज करके याको निज निज खाता रे लेखिनियो। 3 नंबर प्रश्न कौन देइछि? मादल शब्द शुणी नाहंती आज्ञा? से मृदंग नुहे, ढोल नुहे, आपणक गुड़ तुच्छेइकी डेइब। तुम अंचल रे एपरि किछि वाद्य अछि जहा बाजिले आपे गुड़ उठी थाए, ताहार तालिका प्रस्तुत कर। चलो आमे आलोचना करिवा। हां, आम अंचल रे एपरि किछि वाद्य अछि जहा बाजिले आपे आपे गुड़ उठी जाए। से गुड़िक हेला मादल, ढोल, मृदंग, झांझ, ताशा एवं महुर। एही वाद्य गुड़िकर प्राणस्पर्शी ताल और ध्वनि शरीर रे अपूर्व नाचर उत्साह सृष्टि करिथाए। वर्तमान आमे प्रकृतिर सौंदर्य एवं संरक्षण पाखरे पहुंची गलु। कौन प्रश्न देइछि ना, एहाकु चांगुड़ी रे रखी अति सुंदर भावे सजाई दियंती बण फूल रे, काकुड़ी, जनी फूलर गजरा माल रे। तुमे भ्रमण कहानी रे प्रकृतिर पूजा विषय रे पढ़ियछ। जुग जुगरु भारतीय संस्कृति प्रकृति को पूजा करी आसुछि, प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करुछे। तुमे बंधु मानक सह मिसी प्रकृति संबंध रे सचेतनता सृष्टि करिबा पई पोस्टर तैयारी करो। पिला माने एठारे प्रश्न कोन देछि ना, तम माने तम सांग मानक सहित मिसी प्रकृति संपर्क रे उडे सचेतनता वार्ता सृष्टि करिबा पई उडे पोस्टर तैयारी करिबो। पिला माने लिखिबो स्लोगान। कोन स्लोगान ना, गछ लगांतु, परिवेश बंचांतु, पृथ्वी को सबुज सुंदर करंतु। आउ कोन ना, प्रकृति आमर माता, एहा को रक्षा करिबा आमर एकांत कर्तव्य। तापरे कोन लिखिबो ना, आमर संकल्प ओ कर्तव्य। कोन लिखिबो प्रथमे ना, वृक्षारोपण। प्रत्येक वर्ष अनुन्य गुटिए लेखाए गछ लगांतु एवं तार जत्न नियंतु। तापरे कोन ना, जल संरक्षण। जल ही जीवन, एहा को वृथारे नष्ट करंतु नाही। प्लास्टिक वर्जन, प्लास्टिक रो व्यवहार कम करंतु। निवेदन क्रमे समस्त सचेतन बंधु वर्ग और प्रकृति प्रेमी परिवार। बुझी पालो समस्त वीडियो को पॉज करके या को निज निज खाता रे लेखिनियो। एई भली उटे पोस्टर तमे चाहिले अन्य एक पोस्टर मध्ये तैयारी करि परिबो। पिला माने वर्तमान हमें स्वास्थ्य एवं युग पाखरे पहुंची जाइछु। प्रथम प्रश्नटी कोन देइछि ना, 5 मिनिट ध्यान करो किंबा नीरवरे बसी तुम चारि पाखर शब्द शुण। तुमे श्वासक्रिया उपरे ध्यान दियो एवं एकाग्र हेबाकु चेष्टा करो। एही अभिज्ञता विषय रे एक अनुच्छेद लेख। चलो आमे एक अनुच्छेद लेखिबा। कोन होला ना, मु आखि बंद करी नीरवरे 5 मिनिट बसिली। एही समय रे चारि पाखर विभिन्न शब्द जथा पवनर सु सु शब्द एवं पक्षीक डाक स्पष्ट सुना गला। मु निजर श्वासक्रिया उपरे ध्यान केंद्रित कली। एही अभिज्ञतारु मु मनरे एक अपूर्व शांति, गभीर एकाग्रता एवं प्रशांतता प्राप्त हेली। माने 6 नंबर प्रश्न कौन देइछि ना, अंतर्जातीय युग दिवस अवसर रे तुम स्कूल रो कार्यक्रम विषय रे एक नोटिस लेख, जहा को नोटिस बोर्ड रे लगा जाई परिबो। चलो आमे आलोचना करिबा। परि लेखिबा ना, सूचना पत्र। आसंता जून 21 तारिख दिन आम विद्यालय परिसर रे अंतर्जातीय युग दिवस पालन करा जिवो।
ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳ 7ଟାରେ ଏକ ଯୁଗ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ସମସ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟିଏ ଚାରା ଲଗାଅ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏପରି ପାଳନ କର ଯେ ଏହା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାର ଏକ ନାମ ଦିଅ ଏବଂ ତାର ବନ୍ଧୁ ହୁଅ। ଚାଲ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ତମେ ଗୋଟିଏ ତମ ଘରେ ଗଛ ଲଗେଇବ ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦବ। ମୁଁ କଣ ଲେଖିଛି ନା, ମୁଁ ଆଜି ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଚାରା ଲଗାଇଲି ଏବଂ ତାହାର ନାମ ସବୁଜ ରଖିଲି। ମୁଁ ତାର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଲି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ନାମ ଅନ୍ୟ ସବୁଜ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ତମ ପସନ୍ଦର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଜ ବୋଲି ଦେଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରତିଦିନ ବୃକ୍ଷଟିକୁ କିପରି ଯତ୍ନ ନେଉଛ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଚାଲ ଆମେ ଲେଖିବା ନା, ମୁଁ ମୋର ବୃକ୍ଷ ବନ୍ଧୁ ସବୁଜର ପ୍ରତିଦିନ ଯତ୍ନ ନିଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଣି ଦିଏ ଏବଂ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଘାସ ସଫା କରିବା ସହ ଖତ ଦେଇ ତାର ସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଏ। ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏକ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ପବିତ୍ର ଏବଂ ତାର 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଖିଛି କଣ? ଅର୍ଥ। ପବିତ୍ରର ଅର୍ଥ କଣ? ତମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ଶୁଦ୍ଧ ବା ଦୋଷମୁକ୍ତ। ତାପରେ କଣ? ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଏହି ପବିତ୍ରର ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ନା? ଶୁଦ୍ଧ, ନିର୍ମଳ ଓ ସାତ୍ବିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କହିଛି ପବିତ୍ରର ଗୋଟେ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କଣ ହବ ପବିତ୍ରର? ନା ଅପବିତ୍ର। ଆଉ ପବିତ୍ରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କଣ ହବ ନା, ଗଙ୍ଗା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକୁ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଭ୍ରମଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା, ଧରାଯାଉ ତୁମକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଚାଲ ଗୋଟିଏ ବିବରଣୀ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି। ସେହି ଟଙ୍କାରୁ ଯିବା ଆସିବା ବାବଦକୁ 600 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ବାକି 100 ଟଙ୍କା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ରହିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କଲି। ତାପରେ ଏବେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା, ଧରନ୍ତୁ ତମେ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମେ କେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବ ଓ କାହିଁକି? ଚାଲ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନର ସ୍ମରଣୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାରକୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଯାତ୍ରାର ମଧୁର ସ୍ମୃତିକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ଦେଇଛି ନା, କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଅଛ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ବା ଗାଇଡ ରୂପେ ଚୟନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରାମଦାୟକ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବ ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଭ୍ରମଣରେ ଗାଇଡ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା, ସୁବିଧାଜନକ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଔଷଧପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବି, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭ୍ରମଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସତର୍କ ରହିବି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନା, ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖ। କଣ ଦେଇଛି ନା, ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଭ୍ରମଣକାରୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖ। ତୁମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ବୁଲିବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବ। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଓ ଜଣେ ସହାୟକଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଏବଂ ଚଳନ ବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଇଲ ଚେୟାର ଯୋଗାଇ ଦେବି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚଲାବୁଲା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା, ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କର। ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକେତ ଭାଷା, ଲିଖିତ ସୂଚନା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମେସେଜ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଂକେତ, ଦିଗଦର୍ଶକ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋକ ସୂଚନା ବା ଇଙ୍ଗିତ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି?
तुमे भ्रमण करने समय स्थान विशेषर ऐतिह्यर सुरक्षा केउ केउ विषय चिंता कर लेख। चलो आम से जो अतीतर विशेष जो ऐतिह्य गुड़िकर सुरक्षा कौन कौन चिंता करवा से विषय आलोचना कर समय मु स्थानीय ऐतिह्यर सुरक्षा प्लास्टिक वर्ज्य वस्तु पकाइबी नहीं, प्राचीन कीर्तिराजी और कांथरे किछि लेखिबी नहीं एवं सेठाकार परिवेश संस्कृति तथा नियम कानून को कड़ाकड़ी भाव में पालन करी से गुड़िकर संरक्षण प्रति सचेतन रही। परवर्ती प्रश्न पाखरे पहुंची गलु। मु पूर्वर या ऑलरेडी सॉल्व कर देछि। आज खाली कौन करबा ना डिस्कस करबा। एक नंबर कौन देछि से ताल आउ ध्वनि लयरु राम नाम शुणी मन कौन होइगला ना पवित्र होइगला। तापर कौन हम ना कर्मा गछर डालटीए बणु ओणा होई पुता हबो। तापर 3 नंबर कौन हम ना कर्मा पूजा स्थली 7 थर परिक्रमा करंती। 4 नंबर कौन हम ना आश्विन मासरे पड़िबो जितिया पर्व। 5 नंबर कौन हम ना जदुपति नटवर कृष्ण बाट उगाळिचंती। तापर 6 नंबर कौन हम ना एही समर्पण ही भारतर सभ्यता भारतर संस्कृति आउ किछि नुहे। तापर 7 नंबर कौन हम ना रांचीर लोक संगीत कौन एहीपरि। 8 नंबर कौन हम ना कार्तिक पूर्णिमा ठू बाहुडा जाके डमकच। बुझिपाल समस्ते। वर्तमान चलो एबे हमें झरकारु विषय आलोचना करिबा। कौन देछि ना लेखक शांतनु कुमार आचार्य को करंजिया डायरी भ्रमण कहानी अन्य एक अंश निम्न दिगला यह पढ़ एवं सांग मान आलोचना कर। एथिरे किछि लेखिबार नहीं। तो शांतनु कुमार आचार्य को करंजिया डायरी अन्य सब लेखा गुड़िक पढ़। बर्तमान एटी तुम पार्ट 4 अर्थात पाठ्य बहिर्भुक्त संपूर्ण रूपे समाप्त होला। जो माने पार्ट 3 देखिन जो माने पाठ्य अंतर्गत क्वेश्चन गुड़िक देखा चाहूच से माने पार्ट 3 देख एवं पाठ्य बहिर्भुक्त यही पार्ट 4 रे अछि। जदि तुमको क्लास टी भल लागिथिबो समस्त वीडियो को लाइक कर एवं केतेबेले को क्लास अपलोड होची तार जदि नोटिफिकेशन पाइबा को चाहूच समस्त डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर। समस्त डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को विजिट कर। विजिट कला पर देखिबो थिबो होम वीडियो प्लेलिस्ट देखो तुम अष्टम श्रेणी साहित्य रे पूरा संपूर्ण प्लेलिस्ट आस उत्कलीय पाखरु संपूर्ण विषय आलोचना और प्रश्न उत्तर सुंदर भाव में वर्णना होगी अच्छी। तुम मान जाकि गुटे पर गुटे क्लास को कंप्लीट कर। आज क्लास एटी समाप्त होला। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।